салом алейкум бачаҳо. имрӯз тарафи кони ангишт биромадистем. кони ангишт худаш ҳам болодай. аҷа дёр нестай болай. ягон 15 поворот боло биромадем. ягон 15-20 дега поворот боло биромадам накор. вале кони ангишт ҳаст, кони ангишт дорем. ҳезмач хеле ки дидем мардум ҳар як хоҷагӣ то 8 куба, то 8 куба не, ай 8 куб зиёдтарам меёрам. ҳар як печкае ки алон мекунанд 3 тон кӯмир дар як сол месӯзонанд. фақат дар зимистон 3 тон кӯмир дар зимистон тоқа месӯзонанд, барои ки зимистон дар тобеи мо, дар территорияҳои мо 6 моҳ давом мекунад. ай саршавӣ в общем алов сар мешава, алове ки дар пеш месӯзад, дар дурун хона месӯзад 6 моҳ баъд хомӯш мешава. ҳамин хел дар ҳамин водии мо ҳамин хелай зимистон қаҳратунай, зимистон давомнокай. барои ҳамин шида мардум 8 куб ҳезм, 4 куб ҳезми ғафс, 4 куб ҳезми танурӣ, ёки 5 куб ғафс, 3 куб танурӣ, яъне ҳезми борик тилох, шоқ шапа, дигар мекунанд меёранд. ҳамон ҳезма 6 моҳда месӯзонанд. ба ғайри ин дар ҳар як пешка 3 тон кӯмир месӯзонанд. 6 моҳда 500 кило як моҳда 3 тон кӯмир як зимистонда месӯзонанд. кӯмир ҳар сола зиёд буд, имсол камчин рангай. мегӯянд ки паласа борик шидагиай. ҳамин хел мардум дар ташвишанд. кӯмир нест, кӯмир ҷои мода арзонай. бачаҳо гуфтанд ки кӯмир дар фалон ҷо, фалон шахтада 1000 сум, 500 сум, 600 сум, ҷои мода 150 сомонай. ай кон мерай мегири 150 сомонай. дар раҳ капа дидем, капаи замонави ранг. ай бобои Саид мегӯянд анамиҷа ҳар сол меяд дар ҳамин замин мекора, картишка мекора, гандум мекора, мегира мебара. бай конам хариб мадем, кони ангишта. ой Саид худашо миллиона гаштиста. ба фикрам ягон 25 поворот шуда мадестем. ками дигар мондагиай. ай 3 ҳисса 2 ҳиссаш омадагием. ра хайрай тенҷ бигем, тенҷ нест, не ки рӯждай мода мешава. камаз мошинои калон як поворотда як бор мегарданд, яъне намерава бигарда, поворотҳои танг нестанд. ба кона наздик омадем. ана ҳамун конай, ҳам ҷое ки мебинӣ киломадаги ана хати ҳами кони ангишт ҳамун ҷоай. раҳоразӣ тенҷон барои движени ҳастай. на барфам қариб маданд, яъне баланд биромадем. ҳозир мерем мепурсем чай сатҳи баҳр чанд ка баландай. раҳвара чашмоҳо бисёранд, ҳезим бисёрай, лекин фақат бисёре нест ки ҳамаро таъмин кунад. кони ангишта қариб ки расидем. ягон километри дигар мондагиай ба фикрам. ҳамҷа гузаштан дар кору тараф. ин сиёҳиён нишонаи ангиштай. экскаваторай даври союз ба фирм мондагиай. аҷа алов кардагианд, чойпой кардагианд, ҷа вагончик мондагиай. ҳеҷ чиқриёи кандагӣ ҳамаш ангишт кофтагӣ, ангишт кандагианд. иҷа қариб 30 сол шид ки кони ангиштай. муддати 30 сол мардума таъмир кард. на фақат мардуми мора, тарафи тавилдара, ноҳияи сангор ҳамаш, тарафи дарвоз, тарафи бадахшон, ваениё ҳамаш амиҷа меёянд мебаранд. ама ҳозир дар чале ки мебинӣ деҳаи хипчон, деҳаи хир, штиён, шипулён, пунарвоқ ё ҳамаш дар зери поанд. ҳое ки мо мерафтем, гуфтем як айлоқ рафтем, ҳоуҷа буд. аҷа кона тамошо кардем. ана кабудка ҳам ҳамяй. кабудка кӯҳи говара мегӯянд, гаҳвора ҳазрати хочмерган ана ҳаминай. так далше раҳои кандагӣ барои кӯмир. ҷа ҳамаш кӯмир зиёдтай. ҳозир ҳаракат мекунем тарафи кони кӯмир.
мотоциклам накашидистай баландае ija ҳавош кислород тозатара кислород ки тоза шуд регулировкаи мотоцикл мошино барои поёнаи дар баландӣ кор намекунанд барои ҳамин камтар мекашанд як бародари як ҳамсоямон мол мечаронд дар боло движок бурд движокш кор накард вақте ки рафтем гуфт ки движок вайрона бисозиш кун гуфта гирифтам воздухочиститель як чиз буд як машалка мондагӣ буд машалкаро кардам промоушид кор кардан гирифт барои ҳаво намерасид барои кор намекард мегуфт 15 минут кор мекунад баъд давомаш кор намекунад инаям сварка қайнақ яъне ҳиндустон Монголия очень холодно. Здесь что-то прохладно. بچه حیوونه یک پاره انگشت یا حاضر در مرکزی همون شاختای کمر قرار داریم کمری که باید ببروه انا همین جای انا همه کمر اینه انگشت انا همه امسال چقدر بود درمدگی کمر انگشت چقدر درمدگی بالاش تازه کردن نکار طرف تا فیلم مایداش دیسه بوریش دیسه دستم چشتم نه اکسکاواتر نه هم بلندی کنده است همیشه بور کرده است لازمیاره نه باید همجر تازه کنن نه خیلی محکمه یک پاره انگشت کنده میره با فیلم بور خالته در دوزیم باریم خما تینجای کمر تینجای امسال گفته ایستن کسانی که گرفتگن میگن که کمر بسیار خوب میسوزه در پیشگاه بسیار خوب میسوزه روشنی کرده است هم پلاسای کمر انا همیای اگه درمدیم یکی برمدن در کار باید بلوره برمدن خینتر خیر یگون ای طرف خطی میشه سنگای یک کمر یک نیکی یک کمری اساسی های هم پلاسه میروه اینا درجه میگرده سنگی سیاه بعدی سنگی سفید سنگی زرد میشه های پلاسه کمر همینجا همش انگشت های اینا کمری تازه روشنی کرده است یا زرد شدگی های یا قریب سنگ شدگی های نیجا سنگ شدگی های سنگی سخت ما همین خیلی باید ببرویم خیلی تماشا کنی اگر یکونجا غلطیدیم دستمون بگیره یا یکون کسی خبر کنی که در همون غور کمر غلطیدگی یک کدام هست یک کامera میکشن نمیشه اینجای خیلی اومدیم یا بسم الله یک بریدگر بای برینو میبریم اینا شاختای کمر انا میدرم این ایجام هست دیدیستی پلاسای کمره اینو مایدان
کلان نیسته نکی اساسش همین جای همین خیلی تگی همین رفتگی این کمره گیولوگو تماشا کردگی تشخیص کردگی برآوردگی انگی همین خیلی رفتگی تو سرگردشته این طرف بالا رفتگی جایی هست که در روی زمینه مثلا میبینیم امروز طرف قندره رفته ایستیم نصیب باشه خیرسور خبرگیری قندره میبینیم انشالله با سر کمره نمیریم اینجا کمره هم هست اونجا نه کندگی نیسته در دور قدیم مسافیدو میکندن در قبچه میبردن علاو میکردن آهنگری میکردن مخصوصا اوستا زردک اکسکاواتر ایستا هم زوادی شد پوسکاش زوادی شد خیلی زوادی نشده سوری انا این اکسکاواتر وایرونه یک شلنگش کفیدگی مردم ریمونت کرده ایستن امروز کار نرفته ایست بابای سعید خطیج جورابک در ریمونت ها اخیرش زوادید کردن حرکت رو مرد افکرم کنهش دیگه برای همی زوادید نمیشه شمار میشه آقا خریبی طرف دره جور سعید تو نگاه کسی اومد کرده میگم کمر بشه آقا خریبی هر دم تامین میکنی اوکی نگاه کمر بشه مالست تامین همارا شاو مردم هم جای سوره ایدن نازی گفتی شاو همی گفتیم یک شاو ده همی قسیم رو وردگیم همی کار کردگیم مقصد بالون ترکشکا سوزوندگیم گرم کردگی سوزدگیم یک کارم سر شد باید انا همین پلاسه را توزه کنم باید این بولو همی را انا همی خیر رفتگی های تو هم جدا همی خیر پلاسه همین را باید توزه کنن برورن این اجرا همشه میکنن نبرورن بیرون او اوجه یک یولا را بگیم او بولو توزه کردگی کندگی توزه کردگی اومدگیان تا همین جرا راست خودی بسیار کردگیان بکنه که کمر پایدوش از زیادتر و پاکیبت کنن لطیفه هم کار سر میکنه حالا تماشا میکنیم لطیفه میان دیویجوشون شاو پروژکتر خطی نه پروژکتر خطی کار میکردن نش کسایی همونن انا همون یولای دیسته بلندی
این همین یولا هردش هم باید تازه کردگی هم کندگی او طرف این طرف ریختگی هم این اکسکاواتر کندگی را باید تازه کنه جمع کنه طرف کرشکا بگیریم اکسکاواتر میکنه اینجا توب میکنه استو میگیره میبره در اینجا جر میکنه او بایم پایونه من هم سنگ جمع شده همیشه جر کرده گه اینه همین خیلی جر میکنه همین خیلی میرزه همین که ها همین سخته گه همین ای کاری که مرا هم دیدیم حرکت میکنیم پایین بریم جر شدیم بچه ها اینا دیده کنی کمری مورا کنی انگیش مونا مثال کن انگیش چقدر در اومدگی در زمین کارش بسیارتر برای همون مردم حرکت دارن پانی کشتگی که کمر ممکن نشوه یک کمر انشالله میشوه دیدین تماشا کردین توضیح کردیسن چقدر رای دیرتر میشوه اگه 4-5 روز بعد میشوه انشالله با همه میرسه سال دیگر بالاتر بود آسون توضیح کردن میبروردن بسیار میبروردن 5-6 هزار تن ممکن میبروردن امسال کم بروردگن مردم قشلاق مردم همین جماعت دهاتی سنگور که میست یکوب گیم باید ابیزاتیل کمر داشته باشن یکان 10% زیادتر 12% آدم ها کمر گرفتگی هم تمام دیگه هیچ کس نداره همه ایپای کمرن به کمر نمیشه اگر کمر نشه هر یک خوجگی باز همین قدر هزم که کردگی است همین قدر دیگر هزم باید بیاره و زمستون چه بگذرونه به کمر زندگی خیر نصیب باشه طرف قندره حرکت داریم خیرسا خوب نشوند بریم یک زیارت کنیم یک تماشاش کنیم تا باز دید